Good morning, everybody. I am Matakrishna Sahu, teacher of Government High School Pujariput. At first, I welcome all of you to the Shiksha Sanjog program Koraput. Dear students, today we will discuss the topic A Hero, Part 3, Part 2. आज आम ए हीरोर पार्ट 3 रो सेकेंड पार्ट को पढ़ा. So before discussing today's class, let's have a look on the previous class. आजिर क्लास को आरंभ करिया पूर्व आमे टिके पूर्व क्लास रे कौन कौन पढ़ी ता विषय टिके दृष्टि पकई दबा. देख पिला माने इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड स्वामीज हार्टबीट बिकेम फास्टर. आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी जे स्वामीर हार्टबीट बढ़ीगला जो से ऑफिस रूम रे सोईथिला. he remembered all the stories of devils and ghosts. तार सब भूत आउ पिशाच मानकर गप सब मन पड़ जाइतिला. he remembered Moni who saw the devil in the banyan tree. से ता सांग मणि कथा मन पकईतिला जे कि बर गछरे भूत को देखितिला. then Swami remembered Munisami's father who was slapped by the devil. तार आहुरी मुनिसामीर बापा कथा मन पड़ता जहाँ को भूत कौन करथिला ना एक चापड़ मारथिला. देन स्वामी बिकेम फेंट विथ फियर. तापरे स्वामी भयरे मूर्छा हो जाइतिला. देन ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस रीच्ड टू स्वामीज नियर. राति रे जेते सब शब्द थिला सब ता कान पाखरे आसिकी बाजुथिला. देन ही कवर्ड हिमसेल्फ विथ द ब्लैंकेट टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम फियर. से तो डरी जाइतिला निजको डररू मुक्त रखापी निजको डर ठार दूरी रखापी से कौन करता निज कमल निजको भल भाव ढांकी देइतिला बा घोड़े देइतिला. देन स्वामी रिमेम्बर्ड हिज फोर्थ क्लास फ्रेंड हु वाज कैरिड अप बाय घोस्ट टू सियाम नेपाल. तापर आमे पढ़ी जे स्वामीर से चतुर्थ श्रेणी सांग जहाँ को भूत मैंने कौन करते नेपाल बा सियाम वर्तमान थाईलैंड को नहीं जाइए. एतिकी आमे पढ़ी जोटा कि आमर पार्ट 3 रो प्रथम भाग को आमे एटा आलोचना करथिले. सो लेट्स हैव ए लुक ऑन टुडेस टेक्स्ट. आज आमे कोन पढ़िबा तापर चलो ध्यान देबा. टुडेस टेक्स्ट इज लाइक दैट. आज रो टेक्स्ट एबळे हबो. स्वामी हरिडली गट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच. स्वामी कोन कला हरिडली हठात उठी पड़ला बा स्वामी तरतर होइकी कोन कला उठी पड़ला एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच. निज बेड को नहीं कौन कला ना बेंच तले पारिदेला बा पकईदेला एंड क्रच देयर से जाकी जुकी होगी रहिला बा सोइला. इट इज सीम टू बी ए मच सेफर प्लेस. से भाविला एई बेंच तलटा ही सबुठू अधिक निरापद जगह. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again. He shut his eyes tight. जोर आखि को बंद कर देला and encased himself in his blanket once again. पुणी थरे कौन कला ना भल भाव रे कंबल भितर निजको घोड़े देला. and unknown to himself fell asleep. एवं से जानिनी केते बेले से सोई पड़िला. एंड इन स्लीप ही सॉ टेरिबल ड्रीम्स. से तो सोई पड़ीथिला स्वप्न रे से कोन करा ना भयंकर स्वप्न सब देखिला. नितर सब भयंकर स्वप्न सब देखिला. ए टाइगर वाज चासिंग हिम. से देखिला गोटे बाघ ताकू कोन करछि ना गोढौछि. हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड. तार गोड़ कौन अच्छी ना तार पाद दुईटी सब भूमि रे से लगी रही जाइतिला. ही ट्राइड हार्ड टू एस्केप. से खसवा को बहुत चेष्टा कला बट हिज फीट वुड नॉट मूव. किंतु ता पाद आउ घुंचिला नहीं बा चल प्रचल हो पारा नहीं. द टाइगर वाज एट हिज बैक. से स्वप्न रे देखुची बाघटा ता पछ पाखरे अछि एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड. एवं से शुणुची कि बाघ तार पंजारे तार पछपटे माटी को रामपुडुची. स्क्रैच स्क्रैच
एंड देन ए लाइट थट एवं से रामपुड़ा शब्द सबू ताकू हठात शुभुची। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज। स्वामी चेष्टा कला तो स्वामी ता आखि को खोलिया बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन किंतु तार आखि पता खोलिला नहीं। एंड द फ्राइटनिंग ड्रीम कंटिन्यूड। से जो भयंकर स्वप्न सबू चालू रहिला। इट थ्रेटेन्ड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ। एवं से स्वप्न कौन कला ना सते जमी ता जीवन को पूरा खिनभिन करदेला भाया ताको लगिला। स्वामी ग्रोन्ड इन डेस्पेयर। स्वामी तापरे हताश है कि बाद निरुत्साहित है कि कौन कला ना गर्जन कला। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज यूजिंग हिज अटमोस्ट एफर्ट्स ही ओपन हिज आईज। सबू चेष्टा करी बा अप्राण चेष्टा करी से आखि खोलिला। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रानीज प्रेजेंस। कमल भितर से ता हाथ को बाहर कला ता ग्रानीर बा जेजेमार उपस्थिति को अनुभव करिया पई। आज वाज हिज हैबिट जोटा तार अभ्यास। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच। किंतु ताकू स्पर्श होला केवल से जो बेंच रो बा काठ बेंच रो गोड़ केवल तार स्पर्श हैला। एंड हिज लोनेली स्टेट केम बैक। तार पुणी ता निसंगता बा एकुटियापण कथा मन पड़ी गला। से भाविला जे मु एकुटिया ऑफिस रूम रे सोईची। ही स्वेटेड विथ फ्राइट। भयर ता देहरु गम गम झाड़ बही गला। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग। मुझे भाविला ये सब खसखस शब्द कौटू आछि। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच। से बेंच रो धार पाखु बा शेष भाग आड़ को घुंची गला। एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस। एवं अंधार रे निरीखी करी बा एकलय रे चाहिला आखि को बड़ बड़ करी। समथिंग वाज मूविंग डाउन। किछि बा केही जणे कोठरी रे एणे तेणे बुलुथुबार से अनुभव कला। ही ले गेजिंग एट इट इन हरर। से भयरे से छायाटी को बा जहा मूविंग थिंग्स थिला जोटा घुरुथुला ताकू टिके भल भावरे नजर पकेला। ही बिकेम डेस्पेरेट। से निराश हो जाइतिला। सॉरी हिज एंड हाड कम। से भाविला मोर शेष समय आसीगला। एंड ही बिकेम डेस्पेरेट। तापर से असहाय मन कला बा निराश हो गला बा हतोत्साह हो गला। ही न्यू दैट द डिविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट। से जानिला बा भाबुतुला जे एबे से भूत बा पिशाच आसिकी मते टाणी देबो। एंड टीयर हिम टू श्रेड्स। एवं मते खंड खंड सबू करदब। एंड सो व्हाई शुड ही वेट। तेणुक से कहीं अपेक्षा करिवो। आज इट केम नियरर। जितेबले से मूविंग फिगरटा ता पाखक आसुथला। ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच। से बेंच भितर गुरुंडी गुरुंडी पळै आसिला। एंड हग्ड इट। एवं ताकू चापुड़ी धरला। विथ ऑल हिज माइट। जिते बल थिला तार सबु बल को प्रयोग करी से ताकू जापुड़ी धरला। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए मोर्टाल वेपन। एवं ता दांत को से मूविंग थिंग्स बा जी चलप्रचल करथुआ छाया उपरे ता दांत को लगेला। सते जेमती गोटे जंत्र भली बा अस्त्र भली मारात्मक अस्त्र भली एवं ताको कामुड़ी देला। आयो समथिंग हैज बिटेन मी। किछि गोटे कामुड़ी देला मते एई भली एक चित्कार आसिला। देयर वाज एन आगोनाइज्ड क्राई। केही गोटे जंत्रणापूर्ण भावरे एभली चित्कार कला।
which was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. এই ଚିତ୍କାର ପରେ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଭିଲା ନା କିଛି ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଗ୍ରହଣରେ ଶୁଭିଲା. In a moment, father, cook and a servant came in carrying a light. ହଠାତ୍ ବାପା, କୁକ୍ ରୋଷେଇଆ, ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଘରର ଚାକର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଧରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ. And all three of them fell on the burglar. এই ତିନି ଜଣ କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ବାପା ଏବଂ ରୋଷେଇଆ ଏବଂ ଚାକର ସେମାନେ ଆସି ହଠାତ୍ ବର୍ଗଲାର କହିଲେ ସିନ୍ଧି ଚୋର ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ପଶି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଗଲେ. ହୁ ଲେ ଆଡମିଟ୍ସ ଦ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଯିଏ ଆସବାବପତ୍ର ଗହଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ଲିଡିଂ ଅଙ୍କଲ ଏବଂ ଯାହାର ଅଙ୍କଲ ଗୋଇଠିରୁ ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା. ସୋ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଟେକ୍ସଟ ଏତିକି ଥିଲା. ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେତିକି ଟେକ୍ସଟ ଆମେ କଭର କଲେ ତା ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହାର୍ଡୱାର୍ଡ ଥିଲା. ଦେଖ ଆଜିର ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ୍ରଚ୍. କ୍ରଚ୍ କହିଲେ ଜାକି ଜୁକି ହେଇ ରହିବାକୁ ଆମେ କ୍ରଚ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି. ଏନକେସ୍ ସେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ଏନକେସ୍ ବୋଲି କହିବା. ଥର୍ଡ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଥର୍ଡ ବୋଲି କହିବା. ଶ୍ରେଡ୍ସ କହିଲେ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ଏଟାକୁ ବୁଝିବା. ଦି ହଗ୍ କହିଲେ ଏଠି ପିଲେ ହଗ୍ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା. ଡେସ୍ପେରେଟ୍ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ବା ନିରାଶ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଯିବା କୌଣସି ଆଶା ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡେସ୍ପେରେଟ୍ ବୋଲି ତାକୁ କହିବା. ଗ୍ରୋନ୍ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଗର୍ଜନ କରିବା ବା ଚିତ୍କାର କରିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୋନ୍ ବୋଲି କହିବା. ଡେସ୍ପେୟାର ସେମିତି ଡେସ୍ପେୟାର କହିଲେ ପିଲେ ଉଦାସ ବା ହତାଶ ହୋଇଯିବାକୁ ବା ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେସ୍ପେୟାର ବୋଲି କହିବା. ଆଗୋନାଇଜ୍ କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ. ସେମିତି ଆଡମିଷ୍ଟ କହିଲେ ଗହଣରେ. ଟମ୍ବଲ୍ କହିଲେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଟମ୍ବଲ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି. ସେମିତି ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ବର୍ଗଲାର କହିଲେ ସିନ୍ଧି ଚୋର ବା ଯେଉଁ ଚୋରମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପଶିକି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗଲାର ବା ସିନ୍ଧି ଚୋର ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ପିଲେ ସବୁ ଆଜିର ହାର୍ଡୱାର୍କ. ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ଟେକ୍ସଟ ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝିଲେ. ଦେଖ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ କଭର କରିଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା. ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ଟେକ୍ସଟରୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହିଜ୍ ବେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ବେଞ୍ଚ. ସ୍ୱାମୀ ତା ବେଡ୍କୁ ଆଣିକି ବେଞ୍ଚର ତଳେ ପାରିଲା ବା ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଜ ବେଡ୍କୁ ବେଞ୍ଚ ତଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା. ଆଜ୍ ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଚେସିଂ ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ରିମ୍. ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଟାଇଗର ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା ହିଜ୍ ଫିଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ. ତା ପାଦ କ'ଣ କଲା ନା ଭୂମିରେ ଫସିଗଲା ବା ଭୂମିରେ ଲାଗି ରହିଲା. ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ. ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ୟୁଜିଂ ହିଜ୍ ଅଟମୋଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଓପେନ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍. ସ୍ୱାମୀ ତାର ସବୁ ବଳକୁ ବା ସବୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କ'ଣ କଲା ନା ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା. ସ୍ୱାମୀ ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ. ଆହୁରି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କମଳ ଭିତରୁ ନିଜ ହାତକୁ ବାହାର କରିଥିଲା ତା ଗ୍ରାନୀର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ. ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଆଜ ସ୍ୱାମୀ ଲୋନେଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିମ୍ ହି ସ୍ୱେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରାଇଟ୍. ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଭୟରେ ତା ଦେହରୁ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରିଲା. ଦେନ୍ ସ୍ୱାମୀ ଲେ ଗେଜିଂ ଆଟ୍ ଦ ଡାର୍କ ଫିଗର ଇନ୍ ହରର. ସ୍ୱାମୀ ସେ ଡାର୍କ ଫିଗରକୁ ବା ଯେଉଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଜିନିଷଟିକୁ ଏକ ଲୟରେ ଭୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲା. ଦେନ୍ ସ୍ୱାମୀ ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଡିଭିଲ୍ ଉଡ୍ ପୁଲ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର୍ ହିମ୍ ଟୁ ପିସେସ୍. ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲା କି ସେଇ ଭୂତ ବା ପିଶାଚ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଟାଣି ନେବ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ ବା ଚିରିଦେବ. ସ୍ୱାମୀ କ୍ରଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବେଞ୍ଚ ହଗ୍ ଦ ଫିଗର ଆଣ୍ଡ ବିଟ୍ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଟିଥ୍. ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବେଞ୍ଚ ଭିତରୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ବାହାରିଲା. ସେ ଫିଗର ଯେଉଁ ଡାର୍କ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଫିଗର ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲା ଏବଂ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି. ଫାଦର କୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କେମ୍ ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ହିୟରିଂ ଦ କ୍ରାଏ ଅଫ୍ ଦ ବର୍ଗଲାର. ଏବଂ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଇ ପିଶାଚ ବା ଭୂତକୁ ଭାବିକି ସେତେବେଳେ ବାପା
ରୋଷେଇଆ ଏବଂ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଚାକର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଘରକୁ ସରି ଅଫିସ୍ ରୁମ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଗଲାର ଚୋରର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲା ପରେ। ସୋ ପିଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସେଥିରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସବୁ ଏ ଟେକ୍ସଟରୁ ପଢ଼ିକି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଛି ଏଠି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ମୋର୍ଟାଲ, ଡେସ୍ପାୟାର, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ, ହରିଡଲି, ଟେରିବଲ୍। ଏଠି 5ଟି ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏ 5ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି 5ଟି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଆମେ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଭଲ କି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ତରକୁ ବୁଝି ଭଲ ଭାବରେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।